मौलाना मुहम्मद रफीक मदनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमाए। उन्होंने बड़े मिठे जे अंदाज नाल कहना, पता की कहना, मैं दसा के ओ दसे पाक नबी फरमाया, मैं दसा के ओ बोलन पाक नबी फरमाया। अबू जाल दी मुट्ठी अंदर कैंकरा कलमा सुनाया। ए मेरे पीर दे मोजज़ात ने, तवज्जो, मेरे पीर दे मोजज़ात। सानू पुछदे हो ना वहाबियां दा पीर, आ जे वहाबियां दा पीर। और मैं अपने मसलक दा, अपने मौकफ दा इंज ऐलान कर देना चाहना, साडा पीर जे वेखना ही ते आमिना दा लाले, तेरा भी कोई है वे ऐसा सानू भी वखा ले। साडा पीर वेखना ही आमिना दा लाले, तेरा भी कोई है वे ऐसा सानू भी वखा ले। मेरा पीर लोको चन्न नू, मेरे पीर ने लोको चन्न नू है चीरिया। मेरा पीर ओ जिन्ने चन्न नू है चीरिया, उंगली उठाई होया फट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन
وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, जिस कायनात ने सारी कायनात नू बनाया और रोज़ी दा भी इंतज़ाम फरमाया,
درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہاں نو اس کائنات مبعوث فرما کے میرے اور تہاڑے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ نے جس وقت جنت اور جہنم نو پیدا فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ جنت دیکھی، ہر طرح دا پھل میوے، ہر طرح دی عیش و آرام سکون دے زندگی۔ آکے کہن لگے اللہ جیڑا بندہ جنت دے بارے سونے دا او جنت ضرور داخل ہوئے گا۔ پھر اس جنت نو پریشانیاں دے نال، دکھاں دے نال، مصیبتاں دے نال گھیریا گیا۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل نو جا ہون جا کے دیکھیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے دیکھیا، جدوں انہاں دیکھیا چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، مصیبتاں دے نال جنت نو گھیریا گیا۔ آکے فرمایا اللہ شاید ہی کوئی بندہ جنت داخل ہوئے۔ کیوں؟ جنت جان تو پہلے انسانوں بڑی بڑی پریشانیاں آؤں دیاں، مصیبتاں آؤں دیاں، دکھ اور تکلیفاں بھی برداشت کرنے پہنے، تاں جا کے جنت ملے تھی۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نو جہنم دی طرف، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ جہنم۔ دیکھی ہر قسم دا عذاب، سخت ترین عذاب، سب بچو ٹھوئے، نہ جانے کتنیاں تکلیفاں جہنم دے اندر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہن لگے اللہ جیڑا جہنم دے بارے سونے دا وہ کدی جہنم چ جا ہی نہیں سکتا، اتنی سخت جہنم۔ پھر اس جہنم نو انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال گھیریا گیا۔ اللہ نے فرمایا جا دوبارہ دیکھ کر آ جہنم۔ جدو گئے دیکھیا انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال جہنم نو گھیریا گیا۔ آکے کہن لگا اللہ شاید ہی کوئی آدمی جہنم دے کلو بچے، چونکہ انسان اپنی خواہش دا پجاری ہے، جو جی چاہتا ہے کہندا میں اوہی کراں۔ حالانکہ ساڑا اسلام، ساڑا دین
سانو اپنی مرضی نہیں کرن دیتا. جن نے اپنی مرضی کرنی ہے وہ پھر جنت دی امید نہ رکھے. جن نے اللہ دی حکمہ دے مطابق چلنا ہے وہی امید رکھے جنت دی. میرے بھائیو، جنت حاصل کرنے واسطے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں بڑے بڑے دکھ برداشت کرنے پینے ہیں اور بڑیاں آزمائشاں ہونیاں نے تاں جا کے انسانوں جنت ملے دی. اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نال ایمان والیانوں مسلمانانوں سمجھایا اور انہاں دی تربیت کیتی ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندے جنہاں نے آکھیا قالو ربنا اللہ، اللہ ہی ساڈا رب ہے، اللہ ہی ساڈا خالق ہے، اللہ ہی ساڈا مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنان والا ہے، اللہ ہی ساڈا دستگیر ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی ساڈا دات ہے، اللہ ہی ساڈا داتا ہے نا، اللہ ہی میری زندگی دا مالک ہے، اللہ ہی تیری زندگی دا مالک ہے. ساری زندگی گزر جاندی ہے، انسان اپنا عقیدہ انج دائی بنا کے رکھ دے اللہ تو علاوہ کسی نو خالق ماندا ہی نہیں دا، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا ہے نہیں. اللہ رب العالمین فرماندے نے انسان جس وقت کہہ دیندہ پھر کہندہ قالو ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، ثم استقاموا پھر ساری زندگی اسی تے قائم رہندہ، ساری زندگی استقامت اختیار کردہ، عقیدہ ہوندہ اے ہوئی ہے کہ اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں بناندہ. بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دا انہوں سامنا کرنا پہندہ، بڑے بڑے دکھاں دا انہوں سامنا کرنا پہندہ، لیکن اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں ٹھراندہ. ثم استقاموا پھر وہ استقامت اختیار کر لیندہ. اللہ دی طرف آواز آندھی ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرمایا جس وقت کوئی میرا بندہ ان دا عقیدہ بنا لیندہ ہے نا، آسمانہ دی طرفوں فرشتے نازل ہوندے نے، انہوں خوشخبری دیندے نے اے میرے بندے تو انج دا عقیدہ بنا لے اور ایتھے استقامت اختیار کر لیے. آسمانہ تو فرشتے نازل ہوندے نے، اس بندے نو آکے کہندے نے نہ تیرے تے کوئی خوف ہوئے دا نہ تو غمگین ہوئے دا، مرن تو بعد تیرے سارے ڈر ختم ہو جاندے، سیریاں ساری مصیبتاں ختم ہو جاندیاں، سارے غم تیرے دور ہو جاندے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ رب العالمین
اس بندے نو جنت دی بشارت عطا فرما رہے نے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے ایک ہوئی بات دوبارہ دہرائی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جنہ لوگوں نے آکھیا اللہ ہی ساڈا رب ہے، پھر اندے تے استقامت اختیار کیتی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نہ کوئی اندے دے خوف ہوئے دا، نہ مرن تو بعد پریشانی آئے دی۔ اولائکا اصحاب الجنتی، یہی اللہ والے جڑے توحید پرست لوگ ہوں دے۔ اولائکا اصحاب الجنہ، جنہ دا انج دا عقیدہ ہوئے دا توحید والے ہون دے، ایک ہوئی جنت دے حقدار نے۔ خالدین فیہا، جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن دے۔ میرے برادر جنت ضرور ملے دی، نمبر ایک اپنا عقیدہ درست کر لے، اندے تے استقامت اختیار کر لے۔ اگر تو اندے تے استقامت اختیار کریں دا نا تے بڑیاں تینوں مصیبتاں دا بھی سامنا کرنا پینا۔ اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا آ تہاڈا ذہن ہوئے دا، تہاڈی اے تمنا ہوئے دی، تسی یہ خیال کر دے جے کہ اسی صرف ایمان لے آندہ اسی جنت مالک بن گئے وہاں۔ نانا میرے برادر، اللہ رب العالمین فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا تسی سوچ دیو وہ دے کہ اسی ایمان لے آندہ آزمائش تو بغیر ہی اللہ سانو جنت دے دا؟ نانا میرے برادر، آزمائشاں ہونیاں نے، اللہ نے توانو آزمانا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے توانو آزما کے دیکھنا ہے کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے، کیڑا کھرا ہے تے کیڑا کھوٹا ہے۔ ہر طرح دی آزمائش ہوئے دی، اگر انسان آزمائشاں تو پاس ہوئے دا پھر جنت دا مالک بنے دا۔ اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا، اللہ نے میرے بھائی ایک اور جگہ تے اعلان فرما دیتا، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں۔ اللہ نے ہر جگہ تے انسان دی رہنمائی فرمائیے، قدم قدم تے اللہ نے سانو سمجھایا، فرمایا اے میرے بندیو تسی اے سمجھ دے جے بغیر آزمائش تو توانو جنت دا مالک بنا دیتا جائے دا۔ نانا ہر طرح دی آزمائش میں تہاڈے تے کرنی ہے۔ اللہ فرما دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندہ ہے
میں تانوں بھوک دے کے بھی آزمانا وے تانوں میں خوف دے کے بھی آزمانا وے دیکھو نا کافران نے مدینے تے چڑھائی کر دیتی ہے اندروں یہودیاں نے بغاوت کر دیتی ہے خوف ہی خوف ہے ڈاری ڈارے سب کچھ ہون دے باوجود صحابہ نے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑیا ایمان نہیں چھڑیا اسلام نہیں چھڑیا چاروں طرف خوف ہی خوف ہے اللہ فرماتا والا نبلونکم من الخوف والا نبلونکم بشیء من الخوف میں تانوں خوف دے کے بھی آزمان ہے والجوع بھوک دے کے بھی آزمان ہے اسلام دا لشکر کافران دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہا ہے حالت کی ہے کھان واسطے کچھ نہیں پین واسطے بھی کچھ نہیں ایک ایک صحابی کول ایک ایک کھجورے تے کھجورا کا کے اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں ایسا بھی وقت آیا ایسے بھی حالات بنے کھان واسطے کچھ نہیں پین واسطے بھی کچھ نہیں کھجورا بھی ختم ہو چکیاں نے گٹکانو چوس چوس کے اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں چونکہ اللہ نے فرمایا والجوئی میں تہانوں بھوک دے کے بھی آزمان ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ میں تہانوں کدی میریاں دے کے آزماواں دا کدی تہانوں غریبیاں دے کے بھی آزماواں دا کدی میں اولاد دے کے آزماواں دا کدی میں اولاد لے کے بھی آزماواں دا کدی میں پھلاں چ فائدہ دے کے تہانوں آزماواں دا کدی میں پھلاں چ نقصان پہنچا کے آزماواں دا اے جنی دیر کو مومن بندہ اینو ہر طرح دین دیتی ازمائش آنی ہے فرمایا جیڑا اس ازمائش چو پورا اترے دا اللہ دا اعلان وبشر الصابرین جیڑا بندہ ازمائشاں چو پورا اتر دے ان دے واسے اللہ نے جنتی بشار دے دیتی ہے نا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دے کول آئے آکے سوال کر دینے اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ ازمائشاں کننا لوگاں تے ہوندیاں نے اللہ دے نبی فرمان دینے سب تو زیادہ آزمائش اللہ نبیاں دی کردہ نبیاں نو آزمان دے اللہ دا نبی پھر اس بعد کنہ دی آزمائش ہوندی ہے فرمایا جیڑا نبیاں دے زیادہ قریب ہوندہ یعنی کہ صحابہ کرام اللہ انہوں نے بھی سب تو زیادہ آزمان دے پھر اس بعد اللہ کنہ دی آزمائش ہوندی ہے فرمایا ہر ایمان والے دی آزمائش ہوندی ہے جندہ جنہ زیادہ ایمان مضبوط ہوندہ اونی سخت ہوندے دی آزمائش آندے وے جندہ کمزور ایمان ہوندہ اوندے مطابق انو آزمایا جاندہ اے میرے اللہ آزمائشہ تو کر دیں آخر اس آزمائشہ کی مقصد ہے اللہ کیوں تانو آزمان ہے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے اے میرے بندیو میں تو ہاڑیاں آزمائشاں تا کرنا تاکہ میں تانو پرکھاں جانچاں اور میں دیکھاں تا صحیح کیا اے سچے نے یا جھوٹے نے اے ولی اللہ اندی بھی سمجھ آگئی ہے اللہ اندہ کی فائدہ ہوئے دا ساڑیاں آزمائشاں تا تو کر رہا وے اللہ اندہ کی فائدہ ہوئے دا فرمایا جیڑا بندہ آزمائشاں تو پورا اتر جاندہ ہے فرمایا اس بندے دی اللہ سارے گناہانوں معاف فرما دیندہ
اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہر آزمائش تو پورا اترنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اللہ کو توفیق منگیا کرو، اللہ توفیق دے ساڑھے تے کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جس آزمائش وچو اسی فیل ہو جائے گی۔ اللہ کو ہر وقت توفیق منگیا کرو، چونکہ کامیاب وہی بندہ ہے جیڑا آزمائشہ تو پورا اتردا ہے، جیڑا پاس ہوندا ہے اندے واسطے اللہ نے جنت دی بشارت دے دیتی۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی گمان کر لے آئے کہ اسی ایویں جنت چلے جاواں دے؟ نانا میرے برادر، اے تیریاں غلط فہمیاں اپنیاں اللہ واسے غلط فہمیاں دور کر لے۔ اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے نہ سمجھی کہ میں ویسے جنت دا مالک بن جاواں دا، نماز پڑھ لیے تے ٹھیک ہے، نہ پڑھی پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا، روزے رکھ لینے تے ٹھیک ہے، نہ رکھے پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا، زکاة دے دیتی تے ٹھیک ہے، نہ بھی زکاة دیتی تو میں پھر بھی جنت مالک بن جاواں دا، چوریاں تو کرے، ڈاکے تو مارے، شراباں تو پیوے، اللہ اور اندے رسول دیاں نافرمانیاں تو کرے، پائیاں دے ظلم تے تو کرے، ماپیاں دے ظلم تو کرے، پہن پائیاں دا حق کر کے اونا تے ظلم تے زیادتی تو کرے، اس زمین ہوتے اللہ دے نال بغاوتاں تو کرے اور ان دے رسول دے نال بغاوتاں تو کرے، پھر بھی تیرے ذہن چے اے ہوئی ہے کہ میں جنت دا مالک بن جاواں دا۔ نانا میرے برادر، یہ اپنی غلط فہمیاں دور کر لو، انج نہ سمجھیا جے کہ اسی جنت دے مالک بن جاواں دے۔ نانا اللہ ایک اور مقام تے فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اللہ فرماندہ مینوں میرے زمانے دی قسم ہے، والعصر مینوں میرے زمانے دی قسم ہے، اے میرے اللہ تو ویسے ہی سانو اشارہ کر دیندہ، اسی ویسے ہی تیری گل مان لیندے، تیرے مصطفیٰ دا اشارہ ہو جاندہ، اسی 110% یقین کر کے انہوں مان لیندے۔ اللہ فرماندہ اے میرے پیاریو، اے میرے بندیو، ایتھے کوئی عام گل نہیں دی، ایتھے تا انسان دی زندگی دا فیصلہ ہون لگا، یا انسان جنت دا مالک بن جائے یا جہنم دا ایندھن بن جادا۔ اے میرے اللہ، اے کیڑی گل ہے جن دی وجہ تو تینوں قسمہ اٹھانیاں بہ گئیاں نے۔ اللہ فرماندہ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مینوں میرے زمانہ دی قسم ہے سارے انسان خسارے وچ نے، سارے انسان کاٹے وچ نے، الا الذین آمنوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر او لوگ جڑے ایمان لے آئے، یہودی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرن دے، عیسائی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرن دے۔ اگر کوئی ہندو ہے یا کسی اسلام تو علاوہ کوئی اور مذہب ہے، اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتا جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرتا۔ اے میرے اللہ، اسی اسلام قبول کر لیا، اسی اسلام نو مان لیا۔ اللہ اپنے مومن بندیاں نو فرماندہ ہے، مسلمانوں نو فرماندہ ہے، اسلام قبول کر لیا جے،
ہن ایک ہور بھی کام تہانوں کرنا پینا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اسلام لیان تو بعد وعملوا الصالحات تہانوں نیک عمل بھی کرنے پینے نے نیک کام بھی کرنے پینے نے یعنی کہ نمازاں دی پابندی کرنی پینی ہے روزیاں دی پابندی کرنی پینی ہے زکوٰۃ دی پابندی کرنی پینی ہے اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے حج بھی تینوں کرنا پینا ہے ہر برائی دے کلو تینوں بچنا پینا ہے ہر نیکی تینوں کرنی پینی ہے اے میرے اللہ اسی ایمان بھی لے آندا ہے اور نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ تیسرا کام فرماندا ہے فرمایا ایمان بھی لیاندا جے نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور تیسرا کام بھی تینوں کرنا پینا فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایمان بھی لیاندا ہے نیک کام بھی کر رہے ہیں تیسرا کام فرمایا تینوں حق دی دعوت بھی دینی پینی ہے نیکی دی دعوت بھی دینی پینی ہے برائی دے کلو لوکاں نو روکنا پینا اے تین کام جس وقت تو کرے دا اس دوران تیرے تے پریشانیاں بھی آ سکدیاں نے تیرے تے دکھ بھی پہنچ سکدے نے تیریاں مخالفتاں بھی ہو سکدیاں نے تینوں تکلیفاں بھی دتیاں جاندیاں لوگ کئی تیرے مخالف کھڑے ہو جاندے اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اس موقع تے تینوں صبر کرنا پینا میرے بھی گھر اگر تو تے میں چاہنیا کیسی جنت مالک بن جائے گے یہ چار چیزاں سانو اختیار کرنیاں پینیاں نے نمبر ایک ایمان بھی لیانا پینا نمبر دو ایمان لیان تو بعد نیک کام بھی کرنے پینے نے نمبر تین اگر اسی نیک کام کر دے پیاواں پھر سانو نیکی دی دعوت بھی دینی پینی ہے لوگاں نو برائی تو روکنا پینا حق دی دعوت دینی پینی ہے اگر اس دوران تانوں کوئی پریشانی آ جائے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا ہمت نہیں ہارنی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اس موقع دے تینوں صبر ہی کرنا پینا اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اے چار چیزاں تے عمل کر لیندا اللہ اس بندے نو جنت مالک بنا دیندا ہے نا اس واسطے میرے ویر میرے برادر آزمائشاں آنیاں نے ہر انسان تے آزمائشاں آندیاں دیکھو نا نبیاں تے بھی آزمائشاں آئیاں حضرت نوح علیہ السلام نو تمکیاں دیتیاں گئیاں ڈگمگائے نہیں دے ہمت نہیں ہاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی آزمایا گیا پریشان نہیں ہوئے بلکہ آگ جو سٹیا گیا ہمت نہیں ہاری حضرت لوط علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں حضرت شعیب علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا حضرت زکریا علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ان دے واسطے قتل دے منصوبے بنائے گا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تقریباً 16 یا 17 تے قریب قاتلانہ حملے کیتے گئے بڑے بڑے دکھ آئے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھڑیا آپ نے اپنا مشن نہیں چھڑیا پھر بھی لوگانو حق دی طرف بلاندے رہے میرے واسطے اللہ نے میرے تیرے واسطے اللہ نے سارے نبیانوں نمونہ بنا دیتا ہے فرمایا اگر نبیت آزمائشاں آ سکدیاں نے انہاں نوں آزمایا جا سکدا ہے انہاں تے مصیبتاں آ سکدیاں نے انہاں تے پریشانیاں آ سکدیاں نے میرا ویر اگر تیرے میرے تے پریشانی آ جائے تے گھبرانا نہیں
پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، دلیری دنال دین والا مشن برقرار رکھنا ہے۔ میرے واسطے تے تیرے واسطے اللہ نے پیغمبران نمونہ بنا دیتا ہے۔ تا اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ایسے ایسے دکھ پہنچے، ایسی ایسی مصیبتاں نبیاں تے آیاں، نبی اور نبی نو منن والے سارے ہی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی تو مدد آئے دی، اللہ دی طرف آواز آندی ہے اللہ ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا اے میرے پیغمبروں پریشان نہیں ہونا، ایمان والیوں پریشان نہیں ہونا، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ دی مدد بالکل قریب ہے، گھبرانا نہیں۔ دیکھو نا ایک صحابی رسول دے نال میں تہاڈی ملاقات کروا دیواں۔ میرے بلال حبشہ چو چلے نے، غلامی دی سورج مکے پہنچے نے، میرے مصطفیٰ دے نال ملاقات ہو جاندیاں نے، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ امیہ نو پتہ چلیا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، گلے چ رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں چ گھسیٹیا جا رہا ہے، گرم ریت تے لٹایا جا رہا ہے، گرم کولہ تے لٹا کے تو اوپر وزنی پتھر رکھیا جا رہا ہے۔ قصور کو نہیں، غلطی کو نہیں، جرم کو نہیں، گناہ کو نہیں، ایک کوئی جرم سمجھیا جا رہا ہے کہ محمد کلمہ کیوں پڑھیا ہے، اسلام کیوں قبول کیتا ہے، اے کوئی جرم سمجھیا جا رہا ہے۔ اتنی تکلیف تے باوجود پھر بھی میرا بلال کہندا آہدن 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 آہدن، اللہ ایک کوئی ہے۔ فرمایا جنیاں مرجی منو اذیتاں دے لو، جنیاں مرجی منو تکلیفاں دے لو، بلال کدی غیرانو نہیں پوجے دا، اللہ تو علاوہ کسی اور دی پرستش نہیں کرے دا۔ آہدن آہدن، اے بلال میں تیری عظمت و قربان جاواں، زادیاں مل جاندیاں نے، اللہ کیسی شان عطا فرماندہ ہے۔ ایک ہوئی بلال مؤذن رسول بن جاندے نے، ایک ہوئی میرے بلال امت مؤذن بن گئے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ نے بلال نو بڑیاں شان عطا فرمائیاں۔ اے چل دے زمین تے پہنے اور پیران دی آواز، پیران دی آہٹ اللہ نے اپنے نبی نو جنت دے اندر سنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو کامیابیاں مل دیاں ضرور نے، مفت اندر کامیابیاں نہیں ملن دیاں۔ میرے بھائیو اگر تو تے میں کامیابی جانا، پھر اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں تینوں قربانیاں دینیاں پہنیاں نے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دا تینوں سامنا کرنا پینا ہے۔
بڑیاں بڑیاں مشکلیں آ سکدیاں نے۔ دیکھو نا ایک ہور اے صحابیہ رسول مکے دے اندر لوگاں دے برتن صاف صاف کر کے، لوگاں دے برتن صاف کر کے، برتن صاف کر کے روزی روٹی دے انتظام کیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نال ملاقات ہو جاندی ہے، کلمہ پڑھ دیے تے مسلمان ہو جاندی ہے۔ مکے دے لوگاں نو پتہ چلدا ہے، سرداراں نو پتہ چلدا ہے فلاں لوگاں دے کر کام کرنے والی عورت مسلمان ہو گئی ہے۔ اوباش لوگاں دے ذریعے بلوایا، مارنا شروع کر دیتا، اتنا ظلم اور زیادتی کیتی ہے، بے ہوش ہو جاندیاں نے، پانی پلا کے ہوش دلاندے نے، ایک کوئی مطالبہ کر دینے کہ محمد کلمہ چھڑ دے، ایک کوئی مطالبہ کر رہنے، اے اللہ والی کہن لگی او ظالمو جنہ مرجی میرے تے ظلم کر لو، جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد کلمہ میرے دل چوں نہیں جا سکتا، جان تا ختم ہو سکتی ہے ایمان ختم نہیں ہوئے دا۔ انہا ظلم کیتا، لوہے دیاں سلاخاں نو گرم کر کے اکھاں جو پھیر دیتیاں، اکھاں پگل جھاندیاں نے، پھر بھی پریشان نہیں ہوئی، تکلیفاں ضرور ہے، دکھ ضرور ملتا پیا ہے، گھبرائی نہیں، ایمان نہیں چھڑیا، کہن لگی جنہ مرضی ظلم کر لو میں ایمان نہیں چھڑ سکتی۔ تے ابو جہل کہن لگا دیکھئے ہی نا لات و عزہ نے تیری اکھاں دی بنائی ختم کر دیتی ہے۔ اینو غصہ آیا، تڑپ کے اٹھی، اٹھ کے کہن دیئے ابو جہلہ اللہ لا تضر اللات والعزہ، اے لات عزہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اے لات عزہ میری اکھاں دی بنائی نہیں ختم کر سکتے، ما اذہب بصری الا اللہ، فرمایا میری اکھاں دی بنائی تا میرے رب نے ختم کی تھی ہے، اے تا ختم کر ہی نہیں سکتے، انہاں چ انی طاقت ہے ہی نہیں دی، انہاں چ انی قوت نہیں، میرے رب نے میری بنائی ختم کی تھی ہے۔ میرے برادر جس وقت میرے اللہ نے اس اللہ والی دے انداز دیکھیا، اللہ نے او اکھاں دی بنائی بھی واپس کر دیتی ہے۔ تے میرے برادر جیڑا بندہ استقامت اختیار کر دے، اللہ ایسے لوگانوں دنیا تے ہی اپنے قدرت منظر دکھا دیندہ ہے۔ تے میرے برادر آؤ نا ذرا کو ایک اور اللہ والی دنال میں تواڈی ملاقات کروا دیواں، فرعون دی بیوی ہے، موسیٰ علیہ السلام تے ماں لے آن دیئے، فرعون نو پتہ چلیا، فرعون نو پتہ چلیا اس اپنی بیوی تے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو چیوہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ظلم کرنا شروع کر دیتا، زیادتی کرنی شروع کر دیتی، جسم دا کوئی ایسا حصہ نہیں میخان دے ذریعے تکلیف نہ پہنچائی گئی ہوئے، انہا ظلم کیتا، آخر ہے اللہ دی بندی ہے انسان، انسان ایک حد تک تکلیف نو برداشت کر سکتا ہے، حد و بار تکلیف ہو جائے انسان برداشت نہیں کر سکے دا، اے تکلیفاں برداشت کیتی جا رہی ہے، جدو زیادہ تکلیف ہونی شروع ہوئی غیرانو نہیں پکاریا، اپنے رب دینا ڈورا ملا لیندی ہے، جندہ نقشہ اللہ نے قرآن چ کھچیا، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اے میرے اللہ، انہوں نے میرے تے بڑا ظلم کیتا ہے، میرے کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ میں غیرہ نو پوج نہیں سکتی، اللہ میں تینوں کال ملا دیتی ہے۔ اے میرے مالکا، اینا ظالمہ دے کلو میں نو نجات عطا فرما۔ میرے بھائی، جس وقت اللہ نے اس بندی دی پکار نو سنیا، اللہ نے جنت دے دروازے کھول کے دنیا تے ہی اللہ نے اپنی بندی نو جنت دکھا دیتی۔ دنیا تے اللہ دی بندی نے جنت نو ویکھیا، تکلیفاں دے جا رہے، اکھاں چوں آنسو نکل رہے، روندی روندی تے ہس پئی۔ فرعون کہنے لگا، روندی تا مینو سمجھ آ گئی ہے، لیکن تیرے حسن دی مینو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں تینوں بڑیاں تکلیفاں دے رہا ہیں۔ روندی تا مینو سمجھ آ گئی ہے، تکلیفاں دی وجہ تو رو رہی ہیں، لیکن حسن دی مینو سمجھ نہیں آئی۔ فرماندی اے ظالمو، جنہ مرضی میرے تے ظلم کر لو، اس ظلم دے بدلے اللہ نے مینو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اس ظلم دے بدلے اللہ نے مینو او مقام عطا فرما دیتا ہے جیڑا مینو مرن تو بعد ملن والا ہے، شہید ہون تو بعد ملن والا ہے۔ تا اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ فرمایا اے لوگوں، جنہ لوگوں نے آکھیا اللہ ہی ساڈا رب ہے، پھر اوتے استقامت اختیار کیتی، جمے رہے، ڈٹ گئے، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دا مقابلہ کر دے رہے، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہاری، اپنا دین والا مشن نہیں چھڑیا۔ اللہ فرماندے ہے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ اللہ دا وعدہ ہے، جیڑا بندہ گھبراندا نہیں، ایمان تے ڈٹیا رہندا، مضبوط رہندا، اللہ دا وعدہ وے مرن تو بعد سارے ہی دکھ مک جان دے، مرن تو بعد سارے خوف ختم ہو جان دے، پریشانیاں مک جان دیاں۔ اے مومن اللہ دے پیارے ہو، جنی دیر ساری میری تیری زندگی ہے، سانو ہر مصیبت ہر پریشانی دا سامنا کرنا پینا ہے، چونکہ اسی مسلمان ہم، مرن تو بعد ساریاں تکلیفاں مک جان دیاں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اللہ نے وعدہ کیتا ہے ایسے لوگوں نو اللہ جنت عطا فرما دیتا۔ دعا کرو اللہ سانو دین تے اور عقیدہ توحید تے، اصل شرط اے وے دین اور عقیدہ توحید، جیڑا بندہ عقیدہ توحید تے استقامت اختیار کرتا ہے اور ایسی حالت ہی توحید والا عقیدہ لے کے مرد ہے، دنیا تو جاندہ ہے، ایسے لوگوں واسطے اللہ نے وعدہ کیتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔
ऐसे लोग अल्लाह दा वादा है, अल्लाह ऐसे लोगों को जरूर जन्नत अता फरमाएगा। दुआ करो अल्लाह सानू ऐसा अकीदा नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा तौफ़ीक़ी इल्ला अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमाए। उन्होंने ना बड़े मिठे जे अंदाज नाल कहना, पता की कहना, मैं दसां के ओ दसे पाक नबी फरमाया, मैं दसां के ओ बोलन पाक नबी फरमाया। अबू जाल दी मुट्ठी अंदर कैंकरा कलमा सुनाया। ए मेरे पीर दे मोजज़ात ने, तवज्जो, मेरे पीर दे मोजज़ात। सानू पुछदे हो ना वहाबियां दा पीर, आ जे वहाबियां दा पीर। और मैं अपने मसलक दा, अपने मौकफ दा इंज ऐलान कर देना चाहना, साडा पीर जे वेखना ही ते आमिना दा लाले, तेरा भी कोई है वे ऐसा सानू भी वखा ले। साडा पीर वेखना ही आमिना दा लाले, तेरा भी कोई है वे ऐसा सानू भी वखा ले। मेरा पीर लोको चन्न नू, मेरे पीर ने लोको चन्न नू है चीरिया। मेरा पीर ओ जिन्ने चन्न नू है चीरिया, उंगली उठाई होया फट